अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ। आज जैसा कि आपको पता है कि कराची में अब्दुस्तार ईदी साहब जो कि पाकिस्तान के माया नाज क्या बल्कि दुनिया के बड़े फिलंथ्रोपिस्ट थे, उनको आज दफनाया जा रहा है। उनकी आखिरी रसूमात अदा हो रही हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनके बारे में बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये इस सदी के सबसे बड़े आदमी होंगे। मैंने अपनी लाइफ में, मैं 46 इयर्स का हूँ, मैंने अपनी लाइफ में शायद कोई इस तरह की शख्सियत अपनी ज़िंदगी में मैंने अभी तक नहीं देखी। मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म के बाद अगर कोई पाकिस्तान में किसी बंदे की कोई जेन्युइन रिस्पेक्ट है तो वो अब्दुस्तार ईदी होंगे। दोस्तों, चंद दिन पहले मैं रमज़ान में कुरान पाक पढ़ रहा था। कुरान पाक पे मैं रिफ़्लेक्ट कर रहा था, तो एक सूरत मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा। वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब बारिश होती है आसमान से तो उस पे से झाग निकलती है, पानी में झाग बन जाती है, और झाग चूँकि किसी को बेनिफिट नहीं दे सकती तो झाग उड़ जाती है। जबकि पानी से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो पानी ठहरा रहता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो अल्लाह ताला ने हमें एक मेटाफर के ज़रिए समझाया है कि वो लोग, वो चीज़ें, वो आइडियोलॉजी जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, सिर्फ वही रहते हैं। अदरवाइज़ बाकी लोग जो जिसका लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता, वो झाग की मानंद होते हैं और वो उड़ जाते हैं और उनका नामो निशान भी नहीं रहता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज से 500 साल बाद भी अब्दुस्तार ईदी का नाम होगा, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं इनको शायद 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी इनको कोई जानता नहीं होगा कि ये कौन थे और क्या करके गए थे। ठीक है, ये चूँकि झाग की मानंद हैं। लोगों की अल्लाह ताला इज़्ज़त आपको इस वजह से दे रहा होता है कि आप लोगों के काम कितना आ सकते हो, आपकी वजह से लोगों को कितना बेनिफिट होता है, आप दुखी इंसानियत के लिए आप क्या कर सकते हो। मेरा ख़्याल है कि आखिर में यही क्राइटेरिया बचता है कि आपका इस दुनिया में नाम रहना है या नहीं रहना है। रहना उन्हीं का नाम है, अच्छे लफ्ज़ों में उन्हीं लोगों का नाम रहेगा जो इंसानियत के लिए काम करके जाते हैं, जो लूट खसूट करते हैं और अय्याशियाँ करते हैं, आवाम के पैसे पे मज़े उड़ाते हैं। शायद उनके लिए इस दुनिया में भी रुसवाई है। आज मैं किसी का नाम, किसी लीडर का नाम लिए बगैर ये बोलूँगा कि हमारे मुल्क में अभी जो टॉप की लीडरशिप है वो इतने डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं कि वो अपने ही लोगों में बाहर नहीं निकल सकते। इससे बड़ी रुसवाई और क्या होगी। और दूसरी साइड पे एक ऐसा शख्स जिसने सारी ज़िंदगी मलेशिया के कपड़ों में गुजारी, जिसने सादगी की मिसालें कायम कर दी, आज उसके लिए स्टेट फ्यूनरल और उसके लिए तोपों की सलामी, और उसके लिए कौन सा बंदा पाकिस्तान में है जो उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहा, उसको याद नहीं कर रहा, उसको अपना रोल मॉडल नहीं करार दे रहा। जबकि दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों को देख लें, हमारे सियासी लीडरों को देख लें, उनकी मैं समझता हूँ कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो मतलब लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने से रिस्पेक्ट नहीं आती होती, लोगों की खिदमत करने से रिस्पेक्ट आती है। इस वीडियो के ज़रिए मेरा मैसेज यही था कि अब्दुस्तार ईदी ने वो काम किया, वो हमारे लिए शमा जलाई है जो मैं समझता हूँ कि रहती इन दुनिया के लिए, जब तक ये दुनिया कायम है, उनका एक नाम रहेगा, रहना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से आज से कोई 50-60 साल पहले जिस तरीके से उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस एक ऐसे बंदे ने कायम की, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट चैरिटीज़ एक ऐसे बंदे ने कायम की जिसकी ना कोई फॉर्मल एजुकेशन है, ना कोई उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग है, लेकिन एक पैशन है, एक नेक नीति है, एक खुलूस है, जिसकी वजह से उसने ये सारे काम कर दिए कि आज मैं समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तानी जहाँ पे भी है दुनिया में, उसके
وہ عبدالستار عیدی کا نام لے رہا ہے۔ ایک اور جو میں سجیشن دینا چاہوں گا کہ میں مایوسی کا کبھی بھی قائل نہیں ہوں، دنیا میں اور بھی عیدی بننے چاہیے۔ اس کے لیے جو ایک سٹیپ کریٹ کیا جا سکتا ہے وہ یہ سکتا ہے کہ ہم عبدالستار عیدی کی زندگی کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں، صرف ایک جذبے کے تحت نہیں، ایک ڈسپلن کے تحت ہم ان کو ایک جس کو عقیدت کی وجہ سے نہیں، ہم اس کو ایک ڈسپلن، ایک آرٹ، ایک سائنس کے طور پہ عبدالستار عیدی کو سٹڈی کرنا شروع کر دیں، اور ہم عیدیات یا ایڈیالوجی میں ماسٹر ڈگری کریٹ کر دیں کہ ایک سوشل سروس کریٹ کیسے کی جاتی ہے، لوگوں کے جو غم ہوتے ہیں، ان کے جو دکھ ہوتے ہیں، ان کا مداوع کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے، سادگی کی مثالیں کیسے قائم کی جا سکتی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماسٹر لیول کی ڈگری ہو، کسی بھی یونیورسٹی میں اس کا انٹروڈکشن کروا دیا جائے کہ آپ نے ماسٹرز ان عیدیات یا ماسٹرز ان ایڈیالوجی، جیسے ہم اقبالیات میں بھی تو ماسٹرز ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ عبدالستار عیدی کی زندگی کو سٹڈی کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس نالج کو امپلیمنٹ کر کے انسٹیٹیوشنز قائم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شمع جلانے سے، فیس بک پہ سٹیٹس اپڈیٹ کرنے سے، بیان بازی کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ ان کے نام پہ ہم ایئرپورٹ کو ریلیٹ کر دیں، کسی ہائی وے کا نام ہم عبدالستار عیدی کے نام پہ رکھ دیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ عبدالستار عیدی کا جو قد ہے نا وہ اس سے بہت بلند ہے۔ مجھے آج دوپہر کو ایک آرمی کے ایک سینئر افسر کا میسج آیا کہ جی عبدالستار عیدی کے نام پہ ایک ڈاکخانے کا ٹکٹ جاری کیا جائے۔ میں نے ان کو بولا، میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب یہ بڑی چھوٹی سی چیز آپ نے بولی ہے، عبدالستار عیدی کا قد اتنا بڑا ہے کہ یہ ٹکٹ وکٹ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عبدالستار عیدی کو کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ آپ ان کے نام پہ چاہے روڈ رکھ دیں، چاہے کسی شہر کا نام عبدالستار عیدی پہ رکھ دیں، وہ ان کا تو قد ہی اتنا بڑا ہے کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ عبدالستار عیدی کی سوچ کو، ان کی فلسفی کو لائف میں امپلیمنٹ کیا جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبدالستار عیدی کو دیکھا ہے۔ اور میں بڑے فخر سے آنے والی نسلوں کو بولوں گا کہ میں ایک ایسے دور میں رہا ہوں جس کو میں عیدی کا دور کہوں گا، کہ میں عیدی کے زمانے میں میں تھا، جب میں زندہ تھا تو میں نے عیدی کا دور دیکھا ہوا ہے۔ میرے لیے فخر کی بات یہی ہے۔ دوستو اس میسج کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں عبدالستار عیدی کو، اور آپ ضرور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔